Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik yang ada di Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Thailand, saudara-saudaraku sekalian yang saat ini berada di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Hong Kong, di Taiwan, dan seluruh saudara-saudariku sekalian yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan terapi ruqyah terhadap sihir penghalang jodoh. Saya perlu jelaskan sedikit bahwasanya kita harus yakin bahwasanya ada gangguan berupa jin ataupun sihir yang kadang mempengaruhi diri seseorang. Kalau itu berasal dari gangguan jin yang datang dengan sendirinya atau kita undang karena kelalaian kita, maka di dalam diri kita ini sering terpengaruh untuk malas untuk menikah, ataupun pada saat kita ingin menikah bertemu dengan calon, kalau kita seorang laki-laki melihat wanita yang kita sukai tiba-tiba berubah tidak jadi suka, atau sebaliknya pada saat kita dijodohkan orang yang tadi ingin menikah atau dijodohkan dengan kita itu tidak suka sama kita, sering seperti itu, dan ini terjadi bertahun-tahun. Nah, inilah dipengaruhi karena faktor tadi, karena ada gangguan jin, atau yang kedua karena ada faktor sihir kiriman. Ya, sihir kiriman ini bisa dari faktor eksternal, ya, dari luar, karena tidak menginginkan seseorang ini mendapatkan jodohnya, entah itu karena dia sakit hati atau iri hati, atau mungkin dia punya masalah-masalah sehingga dia tidak menginginkan seseorang itu mendapatkan jodohnya sampai akhir kehidupannya. Oke. Nah, sesi kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian ataupun kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, handai tolan dimanapun berada, yang sampai saat ini sulit untuk mendapatkan jodoh atau belum ditakdirkan, karena jodoh itu adalah takdir. Kita mengetuk pintu langit dengan berdoa, melakukan ruqyah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya sehingga setelah ini kita mendapatkan pasangan yang terbaik yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mari ikuti saya langkah-langkahnya. Berwudu, berpakaian sempurna, siapkan air putih di hadapannya dan kantong plastik kresek atau ember, ya, untuk menampung apabila nanti muntah, cukup dimuntahkan di ember atau di plastik. Oke. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni semua dosa-dosaku, ya Allah, segala kesalahan-kesalahanku, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang menyalahi aturan-aturan syariat-Mu. Apabila ada ucapan dan perbuatanku yang menyakiti hati kedua orang tuaku, khususnya kepada ibuku, hamba mohon ampuni ya Allah, jikalau selama ini hamba berbuat salah dan dosa kepada mereka. Apabila ada ucapan perbuatanku yang menyakiti hati
saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan semua makhluk-makhlukmu. Hamba mohon ampunilah hamba ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Apabila selama ini aku lalai dalam mengingatmu, selama ini aku jauh darimu, hamba mohon ya Allah, mulai hari ini hamba ingin dekat denganmu ya Allah. Hamba mohon petunjukmu ya Allah. Tunjukkanlah hamba jalan-jalan yang kau ridhoi, jalan hidayah ya Allah. Bukakanlah pintu hatiku, bukakanlah pintu rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Hari ini aku memohon ya Rabb, apabila takdirku memang masih ada jodohku di dunia ini, hamba mohon ya Allah, bukakanlah, tunjukkanlah jalan-jalannya ya Allah, yang terbaik untuk Engkau ya Rabb. Hamba mohon apabila ada penghalang-penghalangnya, tirai yang menghalanginya, hamba mohon hancurkan tirainya ya Allah. Apapun itu bentuknya, baik itu gangguan jin ataupun sihir-sihir kiriman. Apabila di organ tubuhku, dari wajahku ini ada aura negatif yang berasal dari gangguan jin atau sihir, di perutku, di dadaku, di kemaluanku, di tangan dan kakiku, di pundakku, di kepalaku, dan seluruh tubuhku ya Allah, ada energi negatif berupa gangguan jin dan sihir. Hamba mohon ya Allah, hari ini hancurkan dan mustahkan, bersihkan diriku, sucikan hati dan pikiranku, sucikan ragaku ya Rabb. Ya Allah, terangilah wajahku dengan cahayamu, terangilah organ-organ tubuhku dengan cahayamu. Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Terangilah diriku, jiwa, hati, pikiranku ya Rabb dengan cahayamu. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, setelah kita berdoa, ambil air tadi, dekatkan ke mulutnya 5 cm, bacalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Saya ulangi, bacakanlah air ini surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Kalau hafal ayat kursi, tambahkan ayat kursi 3 kali. Kalau tidak hafal ya sudah cukup tadi surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah. Ditiupkan, setiap membaca ditiupkan dengan ludah kecil. Setelah kita membaca, maka kita raupkan ya ke wajah, ke kepala. Air yang kita sudah bacakan tadi kita usapkan ke wajah kita ya, sama bagian-bagian penting ya, telinga. Oke. Lalu kita minum sebagian, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan air ini di depan kita ya. Mudah-mudahan dengan suara dari doa-doa dan ayat-ayat ruqyah ini bisa masuk ke dalam air ini, energinya, sehingga sampai kepada Allah dan sampai kepada jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur yang ada di dalam diri dan organ-organ tubuh saudara-saudaraku sekalian. Oke, dengarkan, saya akan membacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pejamkan matanya, cukup didengarkan, jangan diikuti. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Wahai jin zalim, jin fasik, jin kufur yang ada di organ-organ tubuh hamba Allah ini, yang ada di wajah, yang senantiasa menutupi wajahnya sehingga wajah hamba Allah ini terasa menyeramkan, terlihat jelek padahal hakikatnya ganteng atau cantik, sehingga kalianlah menyebabkan gangguan pada wajahnya, gangguan pada pikirannya, pada hatinya, merasa was-was, cemas, gelisah, ragu, husnuzon. Oleh karena itu kalian ya ma'syarul jin, keluarlah, bertobatlah, keluar dan bertobat kepada Allah. Kalau kalian jin muslim, jadilah jin muslim yang taat. Jikalau kalian kafir, aku ingin mengajak kalian kembali ke jalan Allah, agama Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Jikalau kalian diperintahkan oleh tukang sihir, maka janganlah kamu mengikutinya. Ikutilah perintah Allah, karena Allah lah yang menciptakan tukang sihir. Kamu lebih takut kepada Allah. Jikalau kamu takut kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi. Ya ma'syaral jin. Oke, keluar semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله الكذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأجنا من موجبات الندامة في الحال والمال وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Oke, sekarang saudaraku, letakkan tangannya di detak jantung, pas di jantung. Detak jantung rasakan. Lalu tangan kiri di perut, putar, ya. Putar begini pelan-pelan sambil pejamkan matanya. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sama-sama. Oke. Saya tunggu. Sambil diputar, apabila ada reaksi pengen mual atau muntah, maka setelah kita membaca surat tadi, tarik pelan-pelan dari perut, pelan-pelan saja, jangan buru-buru, lalu buka mulutnya, muntahkan. Oke. Kita ulangi 2 kali sampai 3 kali, buka lagi, muntahkan. Terakhir, muntahkan. Oke, termasuk di tangan, tarik begini ya. Nah, gini kan.
Digaris pakai ini ya. Oke. Semuanya di kaki termasuk di kaki digaris ya. Usapkan semuanya. Usapkan. Apabila ada reaksi panas ya, ataupun reaksi-reaksi yang lainnya, saya mohon untuk terus melakukan terapi ini. Diulang-ulang terus sehari, mulai pagi, siang, sore atau malam, atau sewaktu-waktu yang dimiliki saja. Insyaallah dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudaraku sekalian yang belum mendapatkan pasangan atau jodoh, semoga Allah kirimkan jodoh yang terbaik ya. Karena yang terbaik bagi Allah pasti terbaik bagi kita. Tapi belum tentu baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Oleh karena itu kita selalu berdoa, jangan putus asa, terus memohon kepada Allah. Pada saudaraku yang belum mendapatkan pasangan hidupnya, insya Allah Allah akan kirimkan, Allah akan berikan yang terbaik kalau kita berprasangka baik dan selalu berdoa memohon kepadanya. Oke, ayat tadi setelah kita bacakan silahkan dihadiskan ya, insya Allah. Demikianlah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.